Every summer we have fun. Every summer we are going down. Every summer we are surfing along until the sun goes down. Hi guys! So, update. Abuton sa namin nga day karon, pero we're going to another tour. It's 5 destinations. Sirao Garden, Temple of Leia, Tops, Taoist Temple, and also Heritage, del Cebu. So, mao to siya. Ano naman itong update? Ano siya? Nanahon nata. Mata na si Kuya. Yata na. So, mao to siya. We're going on our trip. On our favorite rocket ship. Big sick. Kuya, let's go. So, we're off to go. Si Kuya driver ang nag-taxi lang ni Amo Alanggi. Amo Alanggi, Pacquiao. So, ayun. So, it's gonna be 5 destinations for today. And, I'll keep you posted. Charing! Update guys, na namiog Sirao Garden. Sirao Garden. Entrance. 100 entrance yun, no? Sirao Garden. Ay, ka-cute. Perfect score sa test. Ha? Kami lang ya? Sige ya. Ulat lang ka dito. Thank you ya. Ay, sukli daw ding. Ikaw mamaling na. Ang sukli. Ang sukli. Wala na rao, diba? 1, 2, 3. Ikaw mi. Diba? As a photographer myself. Nice. Sirao Garden. Muna siya. This is the Sirao Garden. Mao tong kamot. Famous nga kamot. Asa man? Pwede taman saka dito sa kamot. Yeah, more like garden lang siya. Diba? Garden. Mura siya Buddha. Yung mga garden sa Buddha. Sakay ka diri nak. Tansin na to ka papa. Ano pa Asa man na maagi? Asa man nagihon? Dito ka sa kamot Ay, muli niya lang tadi sa kamot daan. Tingnan niya kami. Muli niya ta sa kamot daan kay para kota tayong ta. Later on na din ang uban. Bantay ng kabayo. Natatakot na ako. So, mauto siya guys. So, I'm their photographer, no? I'm all good naman as long as I'm able to see the attractions. There's no need for me to really take pictures. I don't know, it's just me siguro. So, good thing na ako sa ila ha, kaya ako take picture. Next location me, asa man mong gusto? Diha sa? Okay, next. Yun guys. Muna among Sirao. Nice, siya. Yes ma'am, good morning. Shake po na kayo ma'am, your back man. Saging sweet corn kamote cube po ma'am. Anong gusto nyo? Ito po na kamote. Turo na sa akin. Pero magkana kamote. Yes, try nyo po. Masarap po. Ako magluto. Gusto na ako ang magluto. Charis. Gusto ko ako ang magluto. Ikaw, may palit ka? Magkano to? Masunog na. 30 pesos po. 30 minutes. Pwede, palitan na si Kuya. 30 lang itanong dari madam? Wow! Bala nyo? Unsay mo kuya? Upat 100 daw. 30. Kung 30 each, upat 100. Isa, pilaan ni. Pinuo kay mga dagko. Hindi ka layan ani. Kani siya kamote, kani siya saging. Okay. Bantog di Sige, dagko. sama, mix. Mix and match. Okay, pilaan ni. Duha ni. Oo. Sige, unsa pa ang duha? Kani. Okay. Kakuya. Ramgo. Nasa tayo buko juice, 50 pesos with milk or pure? With oat milk. si Uncle ato palitan. Kay siya biyaan may nato siya sa top. Okay. Duha na lang. Go. Milk. Imo Kay ha. Uncle. Okay, 100. Water lang. Na may water? Naa. Okay. Na may water. Ka Uncle lang with Okay na. Kuya, let's go. Guys, update. Naan namin sa Tops. So, ayun. Na Tops. Ta-da!
Ayun. Wait lang me, na si Mami at sa photographer myself. 1, 2. Next. Wait lang me, anak. Nice. Ikaw, B. Ano? Ano siya? Nalamit sa tops, guys. So, mga to siya. Nice, bugnaw. It's very ginaw. Let's go! Grabe, guys. It's so ginaw. Look at that. Wow! Amazing! Look at that. Look at that, guys. Grabe. Me, dito. Dito ta. Hey, go. Tiyo, usahay ako ma-amaze. Dito sa taas. Ito siya. At sa dito, guys. Ay, boss coffee mi, oh. Pwede man mga pilang. Para makaingkod ka. Wow! Guys. Ilat. Nice. Yes. Awa, oh. Kabagihon, guys. So, if kung unya pa may gabi mo ani diri, ha, kita ani. Kabagihon. So, Kabagihon, unya gabi. Guys, amazing. Look at the view. I don't know if you can see it, pero grabe. Grabe, guys. Okay, good. So, mo to guys, ino ko need mag-picture because I have this video already. Bulingit kay kumakaon. Anyways, dali sa ta guys. Asa ta guys? Welcome to Top Cebu. Wait on. Video na. Video. Part ni siya sa ko ikon. Ipang clip, ipang kuan na ako. Ipang kuan. Guys, on our way home. Wala yung signal lang ako ang dito. So, kung On our way home. nakipang tawag ka sa globe. Wala. I-text me. I-text me. Tops. Unang tops, guys. Mga late na mi, guys. Because time ng G's. Guys, update. Amo Sa tuwan na siya, di siya masulod, ma'am. Dili, ma'am. Ano lang, for the char. Chareng. So, mo to, nabot namin sa Temple of Leia. Look at that. Di ba? Hinggan ka ta. Kita juga ng Ellen Aladarna. Nice. Look at that. Di ba? Look at that. May diri tami. Picture tami diri. Guys, update. Ano ta diri sa sulod? Look. Nice. Manulod na ta. Rita. Wow. Souvenirs me. Souvenirs ba na? Paliton? Ref magnet? Yes. Let's buy ref magnet. Uy, 250 mo siya mi, oy. Mi. 250. 250 siya. It's very kamahal. Mahal. Di pa siya 3D. I want the 3D one. Want akong 3D. Oh. Or mga tinayuan yung pinalit ni. Huh? Mga kwarto ni sa una guro. Kwarto-kwarto. No? Yes, maudyan na siya si Leia. This is Leia, guys, I guess. I hope I'm not wrong. Una si Leia, garo. So, ito. Look at the art. Grabe. Oh, look at the vases. Look at that. Grabe. Amazing. Amazing. Mo, si Leia nino. Right? Si Leia. Si Leia. Si Leia. Mo ko ni si Leia. Madam mo ni si Leia.
Morning lola ni Ellen. Naramong Leia. Lola ni Elenggong. Auntie lang, auntie. Tumaot to. Dito ta, dito ta po dito ta. Transfer ta dito. Look at that. Ako na. Dali sa ta. Let's roam around. Kaya para matiyok na to tanan. Look at that. Grabe mga sofa mga pang-British. Mga pang-British na mga sinaunang ano ba? Wala yun nila before. Look at that. Ang mga chandelier me. Amazing. Kamahal, ana. Dagang kapilin nun. Mga sinaunang panahon pa na ba? Sa mga yun, mo ni si Leia may katong naniguwang na. Mo ni si Leia itong kuan pa. No? Dato. Ang mga picture nila, na-preserve good ilang mga picture. Amazing. Si Leia. Look at that. Look at that. Wow. Nice. Nice. Ikasal na di si Ellen? Murag... Why include Ellen sa yung aning kakuan kung kaleya man gini siya dedication. Right? Na si Ellen, Ellen, mo rin si Leia. Right? B, si Leia. Si Leia daw ang likod, grabe, Masige mo na mga kagaw, B. Mga long lost auntie ni mo, B. Mag-igsuon nata ni. Siguro sila, or mga anak guro nila. Mga mamagpapa, auntie, uncle nila, Ellen ba? Grabe, Amazing. Pila ka na ipamaligya na, no? Sinuuna pa ko na sila. Sa taas na butami, tara. Tiyo ko na ito ni samtang napay oras. Nabay sa taas. Isa lang man siya giga-building good. Which is, ang building, very Nice. Nice ang building. Pagbalik na kami, tanaog. Kaya masaka pa man ta. Nice. They constructed this temple in the year 2012. Kasi may undying doubt for ceaseless. Wow. Nice. Gituyo gid siya mi para murag mo ayun. 24 chambers. Oo. Para pang display area ba? Maybe find a love like you don't. Correct. May we find a love like Imagine, so it means, ano siya ang gamit Leia. Nag-preserve ni Yodor. no? May we find a love may mo antag building. Mo antag building. Wala na ganit tay love, wala pay building, pobre pa ta na. Na po mga laking ng kwarta. Saan na to pagpahimong building ani? Open to siya ang front. Look at that. Did it takes picture ko. Guys, look at that. What's a maze? The maze. Let's do the maze. Maze. I don't know kung asa nakapit. I also don't know where. So, mo to, dirita. Dili pa liputon sa nato ni tanaw na to dito. Edge of the cliff di ay. So, mo to siya. So, look at the view. Guys, this is the Temple of Leia. May we find this kind of love na himuan tag building yun, no? Sa untaman, mga naong magkwarta tanan. Wa naman po love nga mahekit ani mo guway kwarta. Wala na, lisod na mangitag love ron nga way kwarta. Wow, look at the view, guys. Damn. If you don't have Leia. love, you don't have temple. Correct. Di ba? Kung wala kay love, wa pa jud kay kwarta, Because katog. because this temple was built because of love. Di ba?
money doesn't matter. Love is. Sa unang panahon, karon dili na gyud. Mga naong na gyud ang kwarta, di ba, Mi? Correct. Di na gyud ta madalag love ani bay. Mo na gyud ni siyang ingon nga, bahala mo diha pag solo. So anyways, mo to siya. It's a wrap for today for Temple of Leia, and then we're good to go. Time check, it's 1:27, and we're off to our next location. We're going to Taoist Temple. Diba? See you there. See you there. See you soon, Taoist Temple. So, 4 lang magutaman ang mukhaan niya. Yata ka na may kuhaan na mong taxi driver. So, mo ni siya ang... No? Grabe, me. Amazing. Look at that. Diba? Ito. Oh. Amazing, amazing. Wala na may lain? No? Wala na may lain? Wala na may lain na doon? That's it for today. This is Miss Cynthia. Asa tong driver, me? Nice. Bye. Awesome. Next destination, Taoist Temple. Naglabayot. Nagduha-duha ka asa ni. So here we are, Philippine Taoist Temple. Nice. Sawadee-kap. Davao po. Nice, look at that. Napoy view unindot. Ano ni? Ingod sa ta. Kaya di naman tamo ito sa next location mi, no? So, naatay 2 hours dire. So, mato. Chill lang sa ta. Pakuan lang sa ta. Ay. So, look at the view at the back, guys. Ano to siya? Look at that. Ooh, okay. Wala na siya. Wala ning temple. So, mo to. Welcome to Taoist Temple. Ba, makita rin ako ni siya sa una. Karoon na anak ko diri. Napay dragon. Picture na. So mo to. Next. Guys, picture na guys. So, mo to siya, guys. Also, just want to share because it's kind of nice na nasunod na mo among itinerary, no? All of the places na among nasulat during our stay sa Cebu is nasunod siya. And hopefully, kung na pa may maadtuan, then adtuan. Ang manang goal. And I love the weather. Init lang gid siya, no? Pero makapangita man siguro, makapasilong raman ta. So, it's all good. And so far naman din, today's itinerary is more on view. I really like the view. Ito siya. So this is the Taoist Temple. Siguro nindot diri paghapon. It's nice to chill here paghapon na. Well, technically it's a church. So feeling ko wala akong nakitang mga restaurant. Pero after this naman, and since until 4 lang naman yung ano namin, pupunta na lang kami ng Ayala. So doon kami. Kasi mag-house of lechon daw kami for dinner. So let's expect a good lechon for later today. Ganun. Wow! Okay. Excuse me, I am Jackie. Welcome. Inside. I recommend you to try Filipino dessert. We have turon, puto bumbong, and bibing. And our lesson area. And if you want to use toilet, that's Nice. And then we have halo-halo and yes. Ano siya? Wala ko naka-vlog, guys. I'm so sorry, but
We're now here at House of Lechon. And we're eating lechon again. Last night we ate lechon. And today, lechon na naman. So, ayun. So, this is gonna be another lechon trip, no? Since naman ta sa Cebu, mag-lechon ta. Puslan man. Table for 4 hours. 3. Ay, sorry. Nalipat si ma'am. Like, meron ka ba nakikita hindi naman nakikita, madam? Thank you. Marami siyang nakikita na hindi natin nakikita. Ladies and gentlemen. Sabi ng table for 4. Basig buta. Kasi natin kailan. Kasi natin kauban. Ay, kapag nagtag-10 so dito siya nagtapat FFC. Pila man ka kilo? Ay, dili ko pabalukan. Yawa 800 dayon, oh. Half kilo. Ganito lang. So, pila nga ang goal today? 1.5 lang atong gastuhon. Pwede naman tayo mag-lechon o rice. Lechon na rice, nasa fruits. And then soft drinks. Mura man yun ang goal, di ba? Mag-lechon. Let's... Nguyong. Nguyong, ani. Bitaw, try na ito itong nguyong. Asa nguyong? 175. Try na ito ni. It's 6 pieces. 1 half lechon, which is 810 pesos. Spicy. Grabe. Okay na. Ay, mag-sausawan ng tag-spicy. Right. Kini na lang 810 niya. Sausawan na tag-spicy. Life hack. And then ngoyong, and then rice ta. Kini 245 ang rice. 245. Good for 3 to 4. Kung half cup ta 45. Wala nang 245 na lang. Ang per cup? 45? 1 lang, 1 cup lang mahulot. Wala man po sa kabalo, kagamay nilang cup. Unsa kagamay ilang cup, guys? We can ask naman. For me, can do hanging rice. Hanging rice. But 25. Hindi ko siya ganahan. 5 Ay, okay man sa ako, basta freshly made nga puso. Pero katong puso nga murang nabahaw na kay ganiha pagbuntag sayo giluto. Ang puso is, dili nila gina-serve ang init. Dili ba like gipapahuwayan lang nila. Giluto nila udto, gipapahuway, ana. Kay murag atong gikaon nato sa Sotos Lubua, murag ganiha pa matubuntag, inya nagabian. Murag lain ang lasa. Patikan nila mi 99. Ilang fresh shakes 130. Pitcher 260. Kini na lang pa. Wa sila 1.5 no? Or 1 liter? Ano na lang kitang 3 to 4 na rice dahil. Ilan 3 to 4? 245. Ang half cup ang 45. Small 2 for 170. Ganun lang 2 for 50. Oo. So 1 half kilo gikan sa Talisay, dili mo sa katong car. Charot. Go na po siya. So, and then rice na 245. Unsa ni kadakhan? Platter? Katulong na ay ikatulong at wala ni mama siya ang platter na. Dili ko kitaglayo, tanawa mi. Platter. Okay. Katong nguyong. Muyo. Nguyong. Say palaman ana. Palaman. Ulay kanang upod bitaw. Ugod. Lumpiang ug. Hindi siya katong. Okay ba yun? Di man kada upod tapos na isa na gamay nga pork. Ang tawgi, wala. Asa to nga nguyong to imong gipalitan bayot? Ma'am is wala na siya yung pork. Lahi. Tawgi nga kanang lumpia. Di kaya ang iyang nguyong daw nga ingon is tawgi. Lagi ulay tawgi. Wala. Asa to gikag tawgi to imong uya bayot? Basig sa kwanto. Tulo ka Coke Zero, madam. Nagka-card man mo, madam, no? Card. Yes ma'am. O isa kasi buwano. Kana na abs. Charot. Kana lang siguro for now, lechon. How about for student for later? Later na lang kayo. So in the future order, ma'am, you ordered 1 half lechong regular, 1 deep plain rice, isang muyong, and 3 Coke Zero. Yes po. Serving time, ma'am, is 3 minutes. 3 minutes? Ay, oo. Bantay lagi, wala ka 3 minutes, ha? 3 minutes. Kuhaan, ma'am, dito siya kabot 20 minutes at mga 15. Okay. Thank you. Chili, please. Daghan na chili, ha? Thank you. Para ko sa gitna. Dili ka masagot. Thank you so much. Sayang, wala to na ako na film tong ganiha ay. Nalate ko press.
Katuningon ko, gusto kong lechon pero di kang talisay. Kasi very raw ang reaction ba. Sayang, wala na ako na-click. Ano ko? Right. Tamang order, guys. Nguyong? Kami ng nguyong yan. Ma'am lami, juga ni nguyong ba? Kasi mas lamiyakan or ako. Kilawan sa ganyan. Kilawan sa Di ka kaingon yan, no? Pero kung magkakatilaw sa ako, ayan. Thank you and police complaint, enjoy your meal. Thank you po. Sawari. Kakapon kap. So mga to guys, we're done. We're busog na for House of Lechon. We're done for today. Pakusi ako ni Muya Bing. hindi mo nag-ayaw. Grabe ka powerful akong pilok. Powerful akong pilok. Nag-stay ko din akong pilok. Ang laban naman kada ayot. Sumakot siya. Asa si Mami? Hello, ma'am. Thank you po. Welcome to Mobile Legends. Ganun. Let's just ng laba pa. Sorry. Ito daw? Perfect. Ano ko makabili? Well, hi! Grabe nga panuhot. So, we're going home na, ladies and gentlemen, and it's time to sleep.